नमस्कार अरे एमती किए नमस्कार हंती अरे कौन पाई मु डाकिली आनिच इरे टुगुरु कौन पाई डाकिली आनिच इरे अयोध्या प्रभु रामचंद्र राजा होउछंती आमको निमंत्रण अछि कोन कहला जे रामचंद्र अंडा दउछंती इरे राजा होउछंती राजा राजा कोन जा होउछंती नाई राजा 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 रामचंद्र राजा होउछंती सुनल तो आमे समस्ते राजा को दरबार को जिबा आ मु जाउची पुरोहित राजा घर को आ कांधरे वेद पैता धरी छता को अरे मु जाउची पुरोहित राजा घर को कांधरे वेद पैसा धरी छता को अभिषेक देखबी भुजी भात खाइबी अभिषेक देखबी भुजी भात खाइबी खाई पाइले देवी मो भारी डाकू मु जाउची पुरोहित राजा जन्म मर बुले मु बार दर हीर जन्म मर बुले मु बार दर भिक मुठे पाई जाए दूर बाट को मु जाउची पुरोहित राजा घर को भारी जा नाम गली जाए बचार बोली भारी जा नाम गली जाए बचार बोली टुंगुरु टुंगुरु यार आउ गहली करवा देख मो लोग ओतग्रा गाड़ी देले अजा ताको टेक्सीटाको तो वही पारु नाहंती से कोन कहू जानचू कोन अजा ए जीतू जीतू रे टुंगुरु मुसा छुंची अरे सुनो समस्ते चलो सहल सहल राज दरबार को जीवा आस देखी जीवा हो भाई नारायण टुंगुरु आस देखी जीवा हो भाई नारायण हे राजा गहल चहल शुभुथिब बाजुथिब बाजा आस देखी जीवा हो भाई ना
କୁମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ସଦା ଦ୍ୱାରେ ଦ୍ୱାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କୁମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ସଦା ଆଉ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲା ଭାଗ ନ ପାଇବା ନ ମିଳିବ ଖୋଜା ଆସ ଦେଖିଯିବା ହୋ ଭାଇନା ରାମ ଅଜା ଇରେ ରାମ ତ ରାଜା ହେବେ ହଁ ଅଜା ଆମକୁ ବାଟ ଜଳଖିଆ କିଛି ଦେବେନି ନା ଅଜା ହଉ ଘରକୁ ପୁରା ବୋହି ଆଣିବା କଣ ଆଣିବୁ ବାଟ ଜଳଖିଆ ଆଉ ବାଟ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ କଦଳୀ ମୁଆଁ ଭଜା ଆଉ ବାଟ ଜଳଖିଆ ପାଇଁ କଦଳୀ ମୁଆଁ ଭଜା ଆଉ ଘର ମାନଙ୍କୁ ବହି ଆଣିବା ମାରୁଥିବା ମଜା ଆସ ଦେଖିଯିବା ହୋ ଭାଇନା ରାମ ହେବେ ରାଜା ଆରେ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ହେବା ବଡ଼ ମଜା ଆରେ ଚାଲ ରେ ଚାଲ ଶୀଘ୍ର ଚାଲ ହେବା ବଡ଼ ମଜା ଆଉ ବେଳ ବୁଡ଼ିଗଲେ ଭାଗ ନ ପାଇବା ନ ମିଳିବ ଖୋଜା ଆସ ଦେଖିଯିବା ହୋ ଭାଇନା ରାମ ହେବେ ରାଜା ଆସ 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 ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ରାଜଦରବାରକୁ ଚାଲିଯିବା ଆସ ଆସ